रेडी अछंती त आज जमदार गोटे कन्वर्सेशन हबा जाउची बटा पूर्व आपण प्रथम दिन होची गाइस वीडियोटा सुनिले खाली हबनी मु जेंती मैम को संगे कन्वर्सेशन करूची आपण माने मध्य सही परि निजे गोटे सांग जोगाड़ करन फ्रेंड हो भाई हो बगारी हो जी जोड़ी हो जोगाड़ करन नहले गाइस हमर कन्वर्सेशन ग्रुप अछि तळे लिंक दिया आइछि आपण जता शीघ्र कन्वर्सेशन ग्रुप में जॉइन करके पार्टनर खोजतु ता संगे मु जेंती प्रैक्टिस करूची से प्रैक्टिस करो सेशन बिकॉज़ इंग्लिश स्पीकिंग आपण शिखियो आछन इंग्लिश राइटिंग ऑब्वियसली इंपोर्टेंट बट मु आपण स्पीकिंग सिखौछि मो वीडियो रे आपण स्पोकन इंग्लिश सिखुछन त इंग्लिश स्पीकिंग त सिखिया गेले गाइस कहिबा को पड़िबो दैट टू हां हमें ट्रांसलेशन मेथड रे कहछि गाइस मु किछि ओडिया रे कहछि मैडम सेटा इंग्लिश रे कहछन किछि हमें कन्वर्सेशन करछु मु किछि पचारुछि मैडम कहउछन एई परि आपण मध्ये मु जेतले पचारुछि आपण मध्ये सेटा धर धर कहब चेष्टा करू कि आपण गोटे सांग जोगाड़ करते मु जेंति पचारुछि ताकू आपण सेम पचारो देखो आपण थिंकिंग काटा बहुत फास्ट हे जीवो कहला बेलको आपण जो हठात वर्ड माने पड़ने स्ट्रक्चर माने पड़ने आकाश माकू चाहि बसछनी सेही प्रॉब्लम आपनकर 100% सुनिश्चित सॉल्व हेजो देरी न करी थैंक यू मैडम आपण हम वीडियो रे आस्थिबारु बिकॉज़ व्यूअर्स माने के खुशी होछनी कि पार्टनर मिलेला मते पार्टनर मिलतला तुषार सर रो पार्टनर तुषार सर मिलतला एबे तुषार सर रो पार्टनर तुषार सर हेले नहीं मैम अछंती Hello everyone. Today we will discuss about uses of hard. फर्स्ट गाइस हमें बुझिबा जे हार्ड माने कोन गाइस हाफ माने कोन अछि पूर्व चैप्टर रे मुझे दिली मो पाखरे गोटे मार्कर अछि आई हैव अ मार्कर मो पाखरे गोटे मार्कर थिला एबे नाही मु तळु कर देले नाही थिला माने कोन आई हैड अ मार्कर जिंजटा एबे हो नाही मो पाखरे गोटे बजाज स्कूटर थला आई हैड अ बजाज स्कूटर दैट मींस थिला अर्थ रे हमें सोच गाइस हार्ड तो अब जदी आई रे हार्ड ला से तो वी रे भी हार्ड यू रे भी हार्ड दे रे भी हार्ड अच्छा ही रे सर अरे हाज रो पास्ट टेंस हार्ड से ही हार्ड ता पाखरे गोटिए बजाज स्कूटर थिला तांको पाखरे ना ही हार्ड अ बजाज स्कूटर ता पाखरे गोटे मोबाइल थिला कीपैड मोबाइल ना शी हार्ड अ कीपैड मोबाइल मु कहली सौम्य पाखरे गोटिए मोटरसाइकिल थिला सौम्य हार्ड अ मोटर बाइक सेमती तमे तले कहूछु मो पाखरे गोटिए मार्कर नथेला आई डिडंट हैव अ मार्कर माने जेतोले अपन डिडंट थी गेला हार्ड टाइटे हैव हे जेला जानि परसु सेमती स्ट्रक्चर सिन फॉलो कर ते देखो जेतोले आपनकर मध्य ही तांको पाखरे मोबाइल नथिला ही डिडंट हैव अ मोबाइल आपन ऑब्जेक्ट अछि म ऑब्जेक्ट हम मेंशन करनी इनका ऑब्जेक्ट आपन लिखिबे सबरे पडू पळे आसले अच्छा आपन को पाखरे गोटे मोबाइल थिला की मैडम को पचराला ना डिड यू हैव अ मोबाइल किबा सेमाने को पाखे मोबाइल थिला की ना डिड दे हैव अ मोबाइल एपडे आपन जदी ध्यान देखिबे सेनी तांको पाखरे चेयर थिला की ना डिड ही हैव अ चेयर ऑब्जेक्ट आपन बुझी परछन सेमती शी रे भी आपन करो हैव डिड ना जाक पकेले हैव त माने मो स्ट्रक्चर ता आपण ऑलमोस्ट बुझिले गाइस मन रखते हम गाइस कथा देखला मो खाली स्ट्रक्चर ता बुझिले स्ट्रक्चर ता क्लियर हेले आपण कथा कहया पई प्रॉब्लम हो रिदम आसीबो कथार अंडरस्टैंड इफेक्टिवली करिवे डिलीवरी इफेक्टिवली करिवे सिखिबे कमेंट जमा दो ना तो सब बेले देखली कमेंट पूरा कमी जाई गाइस एते कष्ट करछु यार गोटे कमेंट गोटे लाइक दिटा जिंस हमको दरकार शेयर करियो भी भूलिबेनी राइट मैडम के लिए शेयर करियो भूलिबे एबे मैम को मु पछारी भी गोटे आपण भी ध्यान दे सुनिबे एहिमती पछारी को चेष्टा करू सांग रेडी आराम मैडम रेडी राइट सर टिके पछु जीवे मैम रेडी सर रेडी अच्छा मो पाखरे मार्कर थिला आई हैड अ मार्कर आम मान को पाखे पेन थिला वी हैड अ मार्कर वी हैड अ पेन आम मान को पाखे पेन थिला आपण को पाखे गोटे मोबाइल थिला यू हैड अ मोबाइल सेमान को पाखे गोटे बाइक थिला दे हैड अ बाइक अच्छा सा पाखरे गोटे घर थिला ही हैड अ हाउस ता पाखरे गोटे मोबाइल थिला सी हैड अ मोबाइल राजेश पाखरे गोटे चेयर थिला राजेश हैड अ चेयर अच्छा मो पाखरे गोटे नोटबुक नथिला आई डिडंट हैव अ नोटबुक आम मान को पाखरे बाइक नथिला वी डिडंट हैव बाइक आपण पाखरे गोटे कार नथिला वी डिडंट हैव
a car. ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିପ୍ ନଥିଲା They didn't have a jeep. ତା ପାଖରେ ଆପଲ ନଥିଲା Didn't have an apple. ତା ପାଖରେ ଅରେଞ୍ଜ ନଥିଲା She didn't have an an orange orange. ସନ୍ତୋଷ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କର ନଥିଲା Santosh didn't have a marker. ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପେନ୍ ଥିଲା କି Do you have a pen? Did you have a pen madam ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପେନ୍ ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପେନ୍ ଥିଲା କି Did you have a pen? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଥିଲା କି Did they have a house? ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଥିଲା କି Did he have a bike? ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ଥିଲା କି Did she have a chair? ସଞ୍ଜୁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କର ଥିଲା କି Did Sanju have a marker? এটা ইজি ভার্সনে করে দেলে তাকে আপনারা শুনি দেলে ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ହଉଛି ସ୍ପିଡ ଟକିଂ ରେଡି ସ୍ପିଡ ଟକିଂ ରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଦେବେ ଶିଖନ୍ତୁ ତାକି ଆପଣ ଏମିତି ପଚାରିବେ ରେଡି Ready. ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ପାଖରେ ପେନ୍ ଥିଲା I had a pen. ମୋ ପାଖରେ ପେନ୍ ନଥିଲା I didn't have a pen. ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କର ଥିଲା I had a marker. ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାର୍କର ଥିଲା We had a marker. ତୁମ ପାଖରେ ମାର୍କର ଥିଲା You had a marker. ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାର୍କର They ଥିଲା had a marker. ମୋ ପାଖରେ ଘର ଥିଲା I had a house. ମୋ ପାଖରେ ଘରେ ବାଇକ୍ ଥିଲା I had a bike. ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଥିଲା We had a bike. ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାର୍ ଥିଲା You had a car. ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା They had a truck. ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଥିଲା I had a bus. ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସ୍ ଥିଲା We had a bus. ତୁମ ପାଖରେ ବସ୍ ଥିଲା You had a bus. ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସ୍ ଥିଲା They had a bus. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସ୍ ଥିଲା He had a bus. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଥିଲା She had a car. ରଞ୍ଜୁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଥିଲା Ranju had a car. ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଥିଲା I had a bike. ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଥିଲା I had a chair. ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଥିଲା I had a table. ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା I had a. ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା We had a computer. ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲାପଟପ୍ ଥିଲା They had a laptop. ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା I didn't have a computer. ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା We didn't have a computer. ତୁମ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର You ନଥିଲା didn't have a computer. ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାପଟପ୍ ନଥିଲା They didn't have a laptop. ତା ପାଖରେ ଲାପଟପ୍ ନଥିଲା He didn't have a laptop. ସଞ୍ଜୟ ପାଖରେ ଲାପଟପ୍ ନଥିଲା Sanjay didn't have a laptop. ତୁମ ପାଖରେ ଲାପଟପ୍ ଥିଲା କି Did you have a laptop? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଥିଲା କି Do they have a bike? Did they have a bike? ଆଚ୍ଛା ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଥିଲା କି Did he have a bike? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଥିଲା କି Did they have a car? ଆଚ୍ଛା ସଞ୍ଜୟ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଥିଲା କି Did Sanjay have a bike? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାର୍ ନଥିଲା I didn't have a car. ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କବାଟ ନଥିଲା I didn't have a door. ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏସି ନଥିଲା I didn't have a AC. ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ନଥିଲା I didn't have a fan. ଆମର ପାଖରେ ଫ୍ୟାନ୍ ନଥିଲା We didn't have a fan. ତୁମ ପାଖରେ ଫ୍ୟାନ୍ ନଥିଲା You didn't have a fan. ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସି ଥିଲା They had an AC. ମୁଁ କହିଲି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ତକିଆ ଥିଲା He had a pillow. a pillow. ପିଲୋ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍ ଥିଲା I had a tab. ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଥିଲା I had an iPad. an iPad ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଥିଲା They had an an iPad. iPad କଥାରେ କେତେ ମଜା ଲାଗିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା ମସ୍ତ ଲାଗିଛି କେତେ ବଢିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ସ୍ପିଡ୍ କନଭରସେସନ କରିବେ ସ୍ପିଡ କନଭରସେସନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ରେଡି ମଜା ଆସିଲା ତ ଆଜି ହାର୍ଡ ଉପରେ ଚାପ୍ଟର ଟା ବୁଝିବ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ବି ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାର୍ଟନର ମିଳିଲେ ତାହେଲେ ମୋର ତଳେ टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड आप डाउनलोड कर टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करो सेठी आपने मेसेज मारले सेठी पार्टनर मिली जिवे कोन इजीली रेडी रहिली कमेंट देबे केमते लागछ वीडियो ओके